बांग्लादेश से फाइनाय बरक रक फाइ अर कागज खाइ दंबाइला हा बांग्लादेश नि बरक फाइ अर कागज खाइ दङ तमानि ओ हानि बसानि खाइ खाइमायाबा खाइमानाय लामायाव रिक्वेस्ट खाइनाय भिडिअ न किसा शेयर खादि कबां कबां के तमानि आनि काइसा सीएससी दङ आंबो काइसा कम्प्युटार दुकान चालगो और जगह एसटी पीआरटीसी मैरिज कार्ड इनकाम पैन कार्ड बैंक अकाउंट बहाय रक खाइमाव ताबो जतो निरक जतो सिउजे दुकान दुकान बहाय कम्प्युटार दुकान रग एसटी पीआरटीसी मैरिज सर्टिफिकेट बहाय जे लाइसेंस गना रक बरक खाइमाव हाबा बने बिसिंतै आं दुकान रमानि प्राय 2019-20 नि सिमि ताबो प्राय 6-7 बोसोर काइ दङ अमन बिसिंतै गोबां मा सामु खाइजा हजार हजार बरक आनो सिनि दङ बासिनि एरिया नि बरक आनो विश्वास खाइ आनो सामु खाइ फाइ दङ बकामा मा फायो बने बिसिंतै आं बेलाय नु काइसा इम्पोर्टेन्ट कक सानामु चगो विशेष खालायो जिनि बुखुं बारानि बांगै जिनि तेप्रासा ब्रादार नि बांगै ब्रादार एन्ड सिस्टर नि बांगै तेप्रासा नि बांगै तेप्रासा बुखुं बारा तेप्रासा नि बांगै तमनि बांगै आन दुकान जे रमानि सिमि ताबक जरा आनि अर विशेष खालायो बार्थ सर्टिफिकेट कबां मा डुप्लिकेट फायो कबां मा डुप्लिकेट बार्थ सर्टिफिकेट एकटा समय जे बरक मुंसा करै खे बा कागज करै स्कुल सर्टिफिकेट करै बहाय करै बरक रंखे तमा बार्थ सर्टिफिकेट डुप्लिकेट खालायो आधार कार्ड र खाइमानो बहाय खाइमो जतो सियो हाबा डुप्लिकेट बार्थ सर्टिफिकेट खायै रां कबां कबां नालायो हानि तिनि आं बार्थ सर्टिफिकेट न तुइनो काइसा भिडिअ सुनानाय हेंके तमानि बांगै निरो डुप्लिकेट खाइबा तमानि बांगै दङ डुप्लिकेट खाइनाय र रिफ्रे मातंबा बनि बांगै बनि बिसिं तुइ आं बाहाय के सानाय बाहाय के निरो बार्थ सर्टिफिकेट खाइनाय तमाहाय प्रोसेस तमा बा बमाहाय के खाइनाय बा ब सिस्टेम कबां मा बरक थगoi निरक साइ दङ रां कबां कबां 2000 3000 साइ दङ तो के 2000 1000 2000 हाय कबां मा बरक निरक न थगक दङ हेंके ओ हानि बुसारक ओ हानि बुसारक कागज काइसा खाइमान हेंके आनि अमक करि अमक कनो रां रयमा खायो अमाय के यस आं बुसियो जे जतो जागा न रां किसा मिसाले मारो तो माने जतो बस बहक नि बांगै सामु खाइमा ब ठीक दङ किन्तु अतिरिक्त न आं कक साव अतिरिक्त माने 10 टाका मानिनो नों 15 टाका नारि द ठीक दङ 10 टाका मानि नों 30 टाका ना के बोले आं सयलिया हाने तेपरासा बुखुं बारानो थकक माने मेन काबो नारि ताक नि मास कम से कम आनि अरो आनि दुकानो बुइ खाय कागज विभिन्न कागज खाइनाय फैमिली बिसिंतै आं प्राय 30 40 खान ताक नि मास नि साइ दङ माने थांनाय मास निता 30 40 खान डट बार्थ सर्टिफिकेट डुप्लिकेट मा जामा हा बुइनि अरो खाइमानि बाक्सा के 1000 बाक्सा के 2000 बाक्सा के 500 बाक्सा के 3000 हायके थगoi रां साइ दङ ता तिनि चिनि एडिसियो जे बुखुं बारा तंनाय नि बार्थ सर्टिफिकेट नेरो बाहाय के खाइनाय बार्थ सर्टिफिकेट खाइमानि आं ताबो भिडिअ पूरा डिटेल्स रनाय प्लीज निरो भिडिअ न कबां के शेयर खाइदि बुइनो बो शेयर खाइदि बुइनो बो हेल्प खाइदि तो अंके नायदि चां फार्स्ट थांलायनाय बार्थ सर्टिफिकेट चिनि TTAADC नि जे तिनि TTAADC नि तंनाय विशेष खालाय तो अरो वान जुइपो तंग मुस्लिम जो तंग हाबा TTAADC बरक तंनाय जे बरक बरनि बागै नियम बाहाय के आं फार्स्ट निसिमि साइ तंग बहाय डुप्लिकेट बार्थ सर्टिफिकेट खाइदे के निचरानि भबिष्यत बो रिक्स दङ बहाय कागज र खाइमानि बा इंटरव्यू चाकरि मा कांके रिक्स दङ हानि बागै निरक सामु खाइनाय के निरक कमा क्वेश्चन खायो जे आनि अमक करे बुमानि करे अमक करे कमा मा क्वेश्चन फायो आनि बुफानि एसटीपीआरटीसी करे बहाय आं काइसा कक सानाय ओ हानि बुसारो तमानि कागज खाइमानाय बाट प्रोसेस हियानि बांगै यां खार रिफ्रे मा दङ बुइनो रिफ्रे मा दङ बुइ निरक न हायके थगक साइ दङ बार्थ सर्टिफिकेट बाहाय के खाइनाय ताबक नायदि बार्थ सर्टिफिकेट इनका चिनि एडीसी तंनाय इनके चिनि सरकार माने टीडीसी एडीसी सरकार चिनि एडीसी गवर्नमेंट बा त्रिपुरा गवर्नमेंट आइन पास खाइजाक चिनि जे बार्थ सर्टिफिकेट इशू खाइनाय बो जुनाल अंनाय याबो साब जुनाल बाय साब जुनाल जों खाइमानाय बार्थ सर्टिफिकेट जे टीडीसी एडीसी तंनाय बफरो खाइमानाय बा नायदि जुदि निनि सराय आसाइला हाके जुदि 0 टिमि 21 दिन 21 days 0 नि सिमि 21 दिन बिसिङो सराय आसाइ मानि लगे लगे इबो थुइमानि बो दो डेथ सर्टिफिकेट बो थुइमानि 21 दिन बिसिङो नों लोकाल पंचायत बो जमा रमाओ लोकाल निनि साब जुनाल बा जुनालो बो जमा रमाओ 21 दिन बिसिङो माने 21 दिन मिस 15 दिन बिसिङो निरक जमा रय रदि दो बार्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट थुइमानि 15 दिन बिसिङो निरक जमा रय रदि जमा रमानि बिसिंतै तमा डकुमेंट्स नांनाय बने आई कार्ड नांनाय एपिक सरेंडर मा खाइनाय आधार कार्ड नांनाय जे एप्लाई खाइनाय बने बुमा बुफा तंका जे माने आचाय माने बुमा बुफानि आई कार्ड आधार कार्ड रेशन कार्ड आर बतिरो मारनाय दो इनके 21 दिन बिसिङो खाइमायाखे एकक नों 21 दिन बिसिङो खाइमाया जे कोनो कारण नि बांगै नों 21 दिन बिसिङो बार्थ सर्टिफिकेट जमा रमालिया इनके तमा खाइनायबा फार्स्ट सर्टिफिकेट 21 दिन बिसिङो 0 to 21 days बिसिङो जमा रमाया इनके 22 to 1 year 1 বছর बिसिङो
kaisa affidavit nangnai kaisa 22 din ni simi 1 বছর bisingo notary hota bono notary khaidi kudo khai jonalo sem jomaro di jonalo jonal ba sub jonalo joma maronai chini edi sini kok sai tongo jonal ba sub jonalo joma maronai boni pore nang 21 দিন বিসিং রয়াকে 1 বছর বিসিং রমাও এবিডি নটারি কাইসা খাই বনি পরে যদি নং 1 বছর বারা আংখাংকে 1 বছর লাইজাক নং তাকসা খাইমায়া কবা মা ককে তোমা 7 ইয়ার 8 ইয়ার বা 20 ইয়ার বহাই তং তা কবা মা তং খাইমায়া অমনি বিসিং তে নং খাইমায়া আংকে নং তোমা খাইনাই এসডিএম ও ফার্স্ট ক্লাস এবিডিবিট মা খাইনাই তো এবিডিবি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নি এবিডিবিট মা খাইনাই এবিডিবিট খাইयै বনি পরে এবিডিবিট বো রাং kabangma sao rang kabangma naya nerok kisa misa khorsa nangnai jodi omong khangke comment khaidi ba ano inbox khaidi ba ang bai malai phaidi ang sai ronai rang kabang naya ha asu rang kabang naya ro boni bising tei nong 7 years 8 years 20 years mane 30 বছর bo hai angkhangke bono first class এবিডিবিট খাইयै same process by school certificate nangnai boni pore বয়স কাখাংকে স্কুল সার্টিফিকেট 6 বছর ni tola angke অঙ্গনারি সার্টিফিকেট 6 বছর লাইজা কি স্কুল সার্টিফিকেট বতিরক নাংনাই নো বতিরক নাই বুমাফানি আই কার্ড আধার কার্ড রেশন কার্ড আর ওয়ার বনো নাংনাই জমা রই রদি জোনালো বা সাব জোনালো ইয়াও পঞ্চায়েত প্রত্যেক পঞ্চায়েত মানে বিসিয়ক খরচা আয়ু তংনাই অফিসার ইনচার্জ তংতা জন বার্থ সার্টিফিকেট ডেথ সার্টিফিকেট খাইরনাই বনি বিসিং তৈ নং জমা রনাই হিয়ারিং নাই এসডিএম অফিসে হিয়ারিং নাই তহসিল হিয়ারিং নাই ইনকোয়ারি নাই বনি পরে ডিসিএম স্যার ইনকোয়ারি খাইনাই থং সার হইছি হাই জোনালো নেরো অরিজিনাল সার্টিফিকেট মানাই দ এনকে অমনি বিসিং তৈ তেইখে বুইকবাং মা 7-8 years rogno মানে 7-8 years rogno जों एडिसियो तंगनाय रग ते कोई जागा इसुnya बुइका बाक्साके हॉस्पिटल रनाय रमाया हॉस्पिटल रनाय इनके 0 नि सिमी 28 एकमात्र हॉस्पिटल आसाई जाक बरक नगो आसाइला हके किन्तु हॉस्पिटल माया क काइसा क्लियर खे 0 नि सिमी 21 दिन बिसिङो जदि सराय न हॉस्पिटल आसाइला हके बार्थ सर्टिफिकेट मानाय 0 नि सिमी 21 दिन बिसिङो हॉस्पिटल थइला हके डेथ सार्टिफिकेट मानाय बनी पड़े जे जीबीओ रनाय उदयपुर रनाय अमरपुर रनाय कोई जगह चिनी एडिसिनी बरकनी बार्थ सर्टिफिकेट एलाउड करै ओनली चिनी जोनाल बाय सब जोनाल अथॉरिटीज दङो ते जे जगह नामानिके ब डुप्लिकेट नाय ब क्लियर कक ओ कगनो के साया बुइसुदु रां जावानि ठक जावानि काइसा वान सगो न आंबो बार्थ सर्टिफिकेट खायो खायखांके बो आंबो कबांमा बुइनि बांगो सामो खायना आंनि बो बहक दङो का आंबो बुइनो रां किसा मिसा नाव हाबा अतिरिक्त नाय जे खायमानि बयनो सुंनायदि आं अतिरिक्त नाया आंबो कुबैनो सानाय तो माने आंनि बो बहक दङो आंनि बो नक दङो आंनि बो बुसा दङो आंबो दुगान चालगो आं बुनि बांगो सामो खायनाय रां माना नाय फिरि तो आंबो खायमाया हेल्प खायो जे बाक्साके गरै बाक्साके बुमाफा गरै हेन्डिगे बरनो तो आं जथेष्ट हेल्प खायरो पूरा रां नायाके खायरो न इनके आंले बरनि रमानायबा आं बहक दङो कुबैनो सानायगा ते काइसाके 7-8 years माने 21 दिन बिसिङो जे हॉस्पिटल आसाय आंके कोई जगह सर्टिफिकेट माया बाक्सा जीबीनी नाव बाक्साके उदयपुरनि नाव बहायके हॉस्पिटल ब डुप्लिकेट मां सिबुनो कंप्यूटर बाय कारिकारी रमानि निरग्न बतिरग्न स्थानादि रां साना 1000 2000 3000 आर काइसा बार्थ सर्टिफिकेट मा मानिखे माने 0 नि सिमी 21 दिन ओंखा आंके तो लगे मानाय बा 3-4 दिन बा सप्ताह काइसा बिसिङो माय थांनाय निर किन्तु 7 माने 1 বছর 1 বছর लाइजा आंके निर लगे माया ब इनक्वायरि नाय बस कम से कम 1-1.5 मास 2 मास 3 मास 4 मास समय नांगो इनक्वायरि खाई सिबनि परे नों बार्थ सर्टिफिकेट मानाय जुनालो गे अमनि बिसिं तै तिप्रासा बुखुं बारा साओ जे आनि तो मुंसा कागज करै आनि मुंसा कागज करै आं खायमाया डुप्लिकेट मा खायनाय नायदि आं सानाय निर कागज खायमानाय उ हानि बुसा निर बांलादेशिया बांलादेशि sei फाइनाय बरक रक फाय अरो कागज खाय तंबायला हा बांलादेशनि बरक फाय अरो कागज खाय तंगो तुमानि ओ हानि बुसानि खागै खायमायाबा खायमानाय लामा तंगो न निर कहाँ के गुबै बरक बाय कुरुंलायदि निरक खायमानाय आं साय दङ 100% 1000% साय दङ नों हानि बुसाबले नों खायमानाय तमानि खायमायाबा खायमानाय प्रमाण दंनाय अमनि बाय निनि जायति बाय अम बाय ते कोनो बाय खायमानाय बात प्रोसेस कबां मांगनाय समय नांनाय हाबा कागजले ओरिजिनल न खायदि मनि परे नायदि एसटी पीआरटीसी कबां मा डुप्लिकेट खायरो बुइ मैरिज सर्टिफिकेट डुप्लिकेट खायरो इनकाम डुप्लिकेट खायरो बहायबे इंया ताबो थुं जागा नेट नि समय सि ताबो नेट नि जुग सि थुं जा इनक्वायरि दङ इनक्वायरि खायो मा जाला हाके निसरायनि लाइफ सिसेस इनके नेरो काइसा क क्लियर इंदि उ कगनो आं सानाय हि तंमानि सामालिया बेलायके ताबो
tagni mas bising ang 30-40 kan duplicate birth certificate maha belai no gu dukh nangjak khorsa tangsa nai borok si 1000 2000 3000 পর্যন্ত মারলা হা birth certificate লগে লগে মাওয়ানি ইনকে চিনিতে প্রাসা বুকুম বারা তো লগে লগে মাওয়ানি মুসুগু না দি birth certificate লগে লগে মাইয়া ব duplicate si যদি 21 দিন বেশি অঙ্কাঙ্কে লগে লগে মানাই 21 দিন লাইজা অঙ্কে ব ইনকোয়ারি নি ব্যাপার তঙ্গ ইনকাম খাইনাই আরে সরি ইনকোয়ারি খাইনাই চেক খাইনাই নি ডকুমেন্টস থং তহসিলদার চেক খাইনাই বনি বরসি বার্থ সার্টিফিকেট মানাই ইনকে তাবো কখে বইকবা মা হসপিটালো মাও হসপিটালো নাইদি হসপিটালো ro SDM ro oro haya চিনি এডিসিও যে তংনাই নগো আসানাই অঙ্কে শুধু জোনাল কাইসাসি অথরিটি তঙ্গ জোনাল বাই সাব জোনাল কাইসাসি চিনি এডিসি নি বাঙ্গই ব অথরাইজ তঙ্গ তেই বাদ বাকি ইয়া bo bad baki romaya jodi hospital asaila hanke ba hospital thila hanke bono hospital nong tiklai na mau bo niyom tongo but hospital ya nogo asai jak ba nogo do thuija hanke bo hospital maya bo clear koksi hospital by zonal by sub zonal jodi issue iya ke birth certificate that means your birth certificate duplicate tabok ni kok sai tongo age to SDM issue khayo tosil inquiry khayo tosil bomo tongo মানে আগে খে তহসিল SDM ইস্যু খাইতো তাবকে খাইয়াছিন জোনাল নি বাঙ্গই বা চিনি এডিসি নি বড় নি বাঙ্গই নিয়ম সরাই আলকাকে খাইজাক ওকে তাবো চিনি যে 21 দিন লাইজা অঙ্কে থুং জোনালো সিমাং নাই জোনাল বাই সাব জোনাল ওই হসপিটাল বা কইসা জায়গা ইয়া বনো বেলাইনো ইনফরমেটিভ ভিডিও বুই কাবা ঠকক তঙ্গো বেলাইনো কষ্ট নাঙ্গো বুই তাংসা নাই বড় বিখরা বড় কষ্টকে রাং 1-2000 লে কমিয়া দনুং রাং চাদি 1000 পচাদি 2000 পচাদি 3000 পচাদি হাবা কাগজলে অরিজিনাল খাই রমা বাটা নাবলে borok no asu kosto ke tangoi hajira buinoro tang taoi bunono rang romani kisa janung komo khaya ba pre bono no nirong no sanai toma ke clear koke toma zero ni simi 21 din bising khangke bo je hospitalo jodi achaila hangke hospitalo achai jak inke hospitalo birth certificate manai zero ni simi 21 din bisingo joma maronai clear 22 days simi 1 year bo nogo achai jak hospital achai মানে বখে জোনাল বাই সাব জোনাল নাই জোনাল বাই সাব জোনালও খাইমা নাই এই 22 দিন সিমি 1 বছর জোড়া তে 1 বছর নি সিমি যে ইয়াং তংমানি বো জোনালও খাইমা নাই বাট বখে নটারি বাই নাই বকে যে 1 বছর নি তলংকে নটারি বাই কাইসা কোডো থাঙ্গই এভিডেভিট খাই নটারি খাই জমা রকে বোমা নাই বাট 1 বছর লাইজাংকে ব নটারি বাইতে ইংলিয়া ব ফার্স্ট ক্লাস এভিডেভিট নাংনাই বো জোনালো নাই বাট ব সময় নাংনাই বাট বকে দাইতি মানাই ইনকে ক ক্লিয়ার যদি হসপিটাল আসাই আংকে চিনি এডিসিনি বড় গ্রহ বা এডিসিনি সরাইর হসপিটাল আসাইলা হাংকে হসপিটাল জিরোনি সিমি 21 দিন বার্থ সার্টিফিকেট মানাই যদি নগো আসাই জাংকে জোনাল বাই সাব জোনালও মানাই তেইলে যে তংমানি আলকা কোনো হসপিটাল কোনো SDM কই জায়গা ইস্যু ইয়া বার্থ সার্টিফিকেট অনলি জোনাল বাই সাব জোনাল দিস ইজ অনলি ফর এডিসি বড়ক যে তংনাই বড় যতন হামবাই ভিডিও ন কিসা শেয়ার খাইদি নিরক সিনাই হামবাই যতন